Yes, the points for Pilirin. Urias. Urias. Power for 3. Urias! Defense! Pilirin. Fairway shot. 2 points for Pilirin. Santos to the ball. Pass to Urias. Pass to Pilirin. Wala. Velasquez. Nito ko na. Kabungkal. Kabusas. Urias. To Sinis. Santos. Wow. Wala. Nabastis. To Pilirin. Pilirin. Pass to Pilirin. Wala. Short. Uy, wala ko sila kabasas. Urias. Ano ba? Urias. Sanchez fires for 3. Sanchez, 3 points! Time out. Nikis. Reversing up. Wow! Nice thing up by Pilirin. Hindi ang bala. Bakit? Goodies. 2 points. Kabungkal. 2 points. Sanchez Urias.
Coordination of this. Wow, what nice. Come to. Pilih. Kabungkan, wala. Maka Budinis. Kapasan. Jibril na ako. Jibril, lihat. Yes. Captain Paul. Advance for Jibril. Sanchez. Mga jumper, wala. Uy, si Sanchez. Sanchez, isa. Yes. 2 points for Sanchez. Remaining time, 4 minutes and 10 seconds. Score, Tiger 6.27, 1-0 for Ricky Sanchez. Jibril itu left up Nikis. Sanchez on the ball. Bitulio Kampasan. Woi, Jibril itu pilih Kabuska. Never try for free. Never defense. Go. Substitution. Fernandez out, Fernandez in. Never for free, wala. Guinis. Bitino, jumper. Yes. Bitino, 2 points. Fernandez 3 points. Guinis. Pasa Bitulio ke bawah. Bitulio. Wow. Bitulio 2 points. Kabusan. Jibril fires the field. Bawah dari Bitulio. Si Kabusan sisa. Yes, Kabusan. Saya shoot Kabusan. Bitulio. Kabalda 3 points. Jibril now the ball. Fernandez trying for three. Hold on. Ball to Bitulio. Bitulio pass to Guinis. Guinis is out. Yes. The foul is to Guinis. First foul, Bitulio. First foul, Nikis.
Pinyerin, Samurai, Pinyerin. Pass to the break. Never jumper. Wala. Uy, si Magalitos. Kapamukal. Kapamukal ang run. Kapamukal. Pinyerin. Sinilitan ng Pinyerin. Remaining time 50 seconds for the first quarter. 15 seconds remaining. Between you two minutes. Lodi 10 seconds. Between jump. Between 2 points. Oy, still may kabaho. Okay. Score. Okay, game time. Second quarter. Score. Tigers Footballer 3-9. Nikis 2-0. 20. 19-20 by 19-8 goals lead by Tigers Footballers. Bono, Rick Bono, wala. Ibang may bakaan. Kabaho. Bakaan. Uy! Napuslo. Bono. Yes, no points. Malaya first ball. Ang isa kasi laki. Lagi. Wala. 2 points for the Lagi. Ato ang kartas. Kartas ikiliin lang. Kabaho. Wala. Uy! Baka. Jumper. Wala. Kabaho may lagi. Wala na ito guro. Guro ito kabusas. Fire to 3. Wala. Kabaho may pagkakas ito kabaho. Uy! Wala. Open the button. Substitution. Tagalog. Oh, sa Tagalog. Bono. Kabaho. Kabaho. Jumper. Yes, Kabaho. 2 points. Bono sama Bono. Bono, yes, 2 points for Bono. Kabaho. Kabaho Bakaan. Bakaan, pinaka-jumper. Yes, 2 points for Bakaan. Never. Kabus. Bono. Bono, spin. Bono. Tiger. Kabaho. Kabakaan. Baklaan. Wala na sila. Kabusas. Kabusas. University of yes. Kapain sa kabusas. Kabaho. Baklaan. Baklaan. Wala.
Lucero on the ball. Lucero Kabusas. Kabusas. Uy! Abanda. Kapalda. Lepas. Buru. Galagi. Galagi ke Buru. Buru fires for three. Wala. Bago ke Buru. Kumahal ke Brad. Kumahal. Kapalda. Wih, kerasa Kapalda. Ada kepulis ke Kapalda. Kami from Kapalda. Kabusas. Yes. Adwan for Kabusas. Substitution, substitution. First call number 9. Second team foul. Thank you, Sister. Away. Sanchez. Fires for three. Sanchez 3 points. Pellerin on the ball. Pass to Kabusas. Kabusas back to Pellerin. Hey, for Pellerin. Good, 4 points. Magat. Sanchez. Fires for three. Wala. Sanchez again for three. Wala ito. Rebound ng Pellerin. Pellerin na ang takan. Pellerin fires for three. Wala. Rebound ng Grace. Rebound. Yes. Wala. Goodis. Sanchez. Fires for three. Wala. Rebound ng Grace. Magat fires for three. Yes. Magat 3 points. Pellerin. Wow. 2 points. Sanchez. Wala. Rebound ng Pellerin. Pellerin untuk Kabusas. Kabusas naik semua. Foul oleh Sanchez. Substitution. Block out. Go for Kabusas. Yes, 1 point Kabusas. Kantro, masyadong. You can throw for Kabusas. Wala. Pasha the ball. Makat. Ball lagi. Lagi na. Lagi na the ball. Whoop. Biar. Wala. Goodis. Sanchez. Wala. Ball ni Buru. Buru. Kabusas. Reverse step. Lucero. Lagi. Buru lah. Empat tim naman. Mexican violation. Okay, Goodis. Goodis. Pellerin. Pellerin on the ball. Kabusas.
Busan. Pero siya. Sanchez. Tupak. Makan tayo sa mga. Uy, napal. Busan. Makan the first line. First. Yes. Yes, the point for Mana. Bono to Abunda. Abunda to Piling. Dari to Abunda. Waktu kalian lihat, wah seru. Gorilis, Gorilis Farah. Nice pass by Gorilis. Bono. Bono spin. Tugalagi. Jumper. Wow, Piling. Kabusa, Putri, wala. Rebound. Magat Sanchez. Sanchez Gorilis. Gorilis. Kabusa sepakat dengan Putri. Wala yan. Bye, Gorilis. Gorilis around, Gorilis. Sanchez siap. Yes. Bono Putri. Rebound by Gorilis. Gorilis. Sanchez. Gorilis. To Gorilis. Yes. Gorilis. Pritikan ini. Galadi. Kamusta kayo? Number. Yes. Galadi. 2 points. Sanchez. Number 1. Yes. Sanchez. Pritikan saja. Pritikan ini. 5 seconds. Ini. Basta ibalik pa rin sila ngayon. Balik na yun. Magaling kayo. Ikit na noon. Hey! Okay. Yan ang the third quarter. Lucero. Miguel. Nasa kabung pa. Rebound kay Odias. Odias sa pilis. Uy. Neville yang pas mental terseru. Oh iya, terseru. Odias, Gorilis, Mercer, wala na zero. Rebound ay Kamalda. Uy, wala.
Kailangan ng ball. Fire to three. Yes! Nakaroon din na. Ini tas bilang tidak. Okay din na. Release sa ball. Go release. Audience, fire to three. Audience, advance! Pagbilang na Chris Audience. Sipiat lang isa. Murah na yun. Pada kita. Masih kita sama. Sabil, tumangkal. Bilang kosong na tayo. Go Dennis! Lutaw ako. Lutaw kayo. Tumangkal. Gosir. Oy! Gawas dia sedangkan mereka. Kamanda, jumper, bola memang lagi. Lari ke diri. Untuk kasut. Laskat saya juga. Biggest ball. Lucero is wala. Kabalda. Wala. Kabaho. Nigis. Evening time. 6 minutes and 53 seconds. Score. Tiger Signaler Seville 4-0 goal. Nicky Seville. Roll. Yan. Lamang labang mo. Lamang mo yun. Lamang mo yun. Pagpapag mo. Ayaw. Ang pagkayo na po mo. Jangan tumingin. Patay. Okay, back to the game. Evening time. 6 minutes and 53 seconds for the third quarter. Pilih to Kabusas. Kabusas ay foul. Second foul. Number 3. Naya. Kabusas nagtultukan. First. Lola. Kabusas. Yes, I want to play for Kabusas. Kabalda, nomor siapa yang Kabalda? Pilih. Nivel. Jumper. Bola. Baik Kabalda. Kabalda na orang. Kabalda din. Yes. Back-to-back points. Kabalda. Pilih. Kabusas bersiap. Sanchez. Baik Putri. Sanchez. Rifan. Kabusas Otomo. Kabusas Sumunu. Bola. Nidol Arjati. Wala. Di bawah may kawala. Resisted by Bull. Pilih by Kopi. Wala. Si di bawah may Kabusas. Kabusas jumper. Wala. Di bawah may lagi. Silat
Is that foul number 9? Drop, drop. Pamanda. Substitution. Bali. Lalagay sa bulo. Golo fires for 3. Wala ang tumawag sa this. Sanchez is around. Sanchez is up. Yes, so point. Pilih. Bono. Bono. Dalagi. Malaya. Satu tabalok. Jumper. Wala pas. Miguel. Uy. Uy na mula. Kabaho. Kabaho sa Malaya. Malaya. Lupa. Yes, Malaya. 2 points. Pilih. Miguel. Yes. Sanchez Cabaho time out. Kabukal untuk points. Sanchez win kuarang itu baklaan untuk points. Pilih itu balai. Balai dengan ball. Balai jumper wala di bawah dari Sanchez in the run. 2 points for Sanchez. Yes, the points for Balerdi. Sanchez jumper. Wow. Another point. Remaining time 1 minute and 26 seconds. Bibel. Kabukal jumper. Wala. Short. Di ba kay Sanchez? Sanchez. Goodies. Kabaksis. Fernandez. Wala. Masumula. Goodies. Tumakan.
Goro Vasquez. Pilirin. Vasquez. Yung matrakuhan nyo? Lalaki. Yo. Lalaki. Dahil ito na. Wala. Bagay ko din ka. Kal ito na Vasquez. Fires for three. Vasquez. 3 points. 10 seconds remaining. 9 seconds. 5 seconds. Sanchez for 3. Wala. Ball release. 1. Okay, back to you. Now, fourth quarter. Fourth quarter. Goodness. Cabalda. 3 points. Cabalda's rising up. Sanchez. Oi. Pelo by Lucio. Goro Vasquez. Now Vasquez fires for 3. The pass. 3 points. Sanchez. Goodness. Cabalda. Banda to Sanchez. Sanchez jumper. Wala. Wrong to Cabalda. Nabastis wala. Tulog. Banda sa kanal. Banda. Sanchez. Goodness. Kapasan. Nabastis. Lucero. Yes, Lucero. Sanchez. Sanchez now ball. Back to the release. Foul. Fernandez. First personal foul, Fernandez. Sanchez for 3. Sanchez 3! Nabastis. Villahermosa. Villahermosa jumper. Yes, Villahermosa 2 points. Goodness on the ball. Goodness. Pass to Sanchez. Fires to 3. Wala. Third. Ivan Lucio. Lucero. Nabastis. Uy, nagpahas semua. Sabaran. Godinez na ball. Godinez. Jumper. Wow. Pinawusok by Godinez. Another 2 points. Godinez. Kabusan. Kabusan. Jumper. Uy. Kabusan. Sanchez na ball. Sanchez. Wala. Lucero. Nabastis. Fernandez. Fires for 3. Oh, wala. Happy craft. Godinez sa ball. Godinez sa ball. Lutawa. Wala na si Godinez.
Gilupit ng Fernandez Chopper. Time out. Nick is ready. Sorry, sorry. Okay, last rolling. Remaining time, 6 minutes and 44 seconds. Santos. Mak. Uy, wala. Sabanal. Sabanal, fire for 3. Wala. Utaw kay Santos. Uy, wala. Utaw kay Kalan. Kalani. Paso-paso na basis. Napakastis. 2 points. Kampasa. Fire for 3. Wala. Mga jumper. Mga 2 points. Basa for 3. Wala. Bago pasa. Santos. Di kami tagwala. Ewan na tayo. Galang. Hindi kaya kaya kami sa kopi siganas. Galari. Velasquez. Velasquez. Uy! Nalip siya. Nalip siya. Yes, Magat 2 points. Remaining time 3 minutes and 26 seconds. Nabas is now the ball. Kabungkal. Kabungkal. Bart. Magat ball. To Santos. Santos. Yes. Davis. Nabas is fire for 3. Wala. Wala kay Gibata. Malta sa Lucis. Malaya ka, malaya. Nabas is Soberani.
kaya wala sunod galari wala hapon. Gawasa. Galari tako. Wala. Ubagay Santis kumagat. Maangat. Uy, hindi na wala. Nabastis. 5 for B. Nabastis. 3 points. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Video by Ikut Masakoli. 1 minute and 50 seconds. Winning time. Kabukal dapat terlalu. Bapak kepada. Dati, ano, umaga to? Malaya. Datang umaga, hindi mo. Namaste everyone. Maybe time seconds. Sanchez Kopi, Ubawa dan Kabalda. Basan Malaya to Kabalda. Yes, the point to Gala. 40 seconds. Evening time. Nabastis Fire Kopi. Wala. Okay, congratulations, Tiger Shipbuilders for winning the game. Our best player in the game goes to number 2. Wailain muli si King Sanchez. King Sanchez. Galon di kanina. Lingkod ako di. Lingkod. Hoy. Ay na.